Dito na si Tiger at si Teddy. Sinama natin sa school. Si Tiger at si Teddy. Dito sa school namin ni Kuya. Tapos Ma! Anak, asan yung ball niya? Ayun, iwan niya doon. Halika dito, Sally. Come here. Come here, Sally. Hindi ganon, hindi ganon. Nasaan na? Ted? Sit. Teddy? 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 Sit. Okay? Now, up. Up. Teddy. Teddy. Up, up, up. Teddy, Teddy. Uy. Teddy. Uy. Uy, pa. You sit, Ted. Sit. Teddy. Kuha ko pagkain? Teddy. Ma, kuha ko pagkain? Teddy. No lang. Sit, sit. Sit, sit. 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 Now. Up, Ted. Up, up. Teddy, Teddy. Yan, ganito yung Anak. Upo ka doon. Ay, dyan. Upo ka dyan. Yun, nakukuha ka ng camera. Upo ka. Tapos, ibato mo ito. Dito lang siya nakukuha ng atak kunin namin. Tapos, ipupunta ka namin dyan sa'yo para matuto siya. Ano ka? Basta upo ka dyan. Upo ka. Ibabato ko. Oo, ibabato mo. Kung saan lang naaabot ng camera, Saan ba? O, sina. O, ten mo. O, sin. Lahat naabot. O, se. Wag lang, doon at saka doon Doon. Teddy, look at. Sige, Si Teddy, ang tingnan mo kung nakikita niya. No. Drop it. Drop it. Drop it. Teddy. Sige na, paano mo na Teddy. Uy! Go there. Hindi na nakikita. Come here. Put. Drop. Now, Drop. you drop it. Okay? Drop. Ma! Nasaan si Sige, pakita mo na. Sige na. Ma, nasaan si Tiger? Saan? Now drop. Drop. Now drop it. Drop. Good. Tara, Good. ikaw nga. Saan si Tiger? Sige na, pakita mo. Teddy! Teddy. Sige pa, na. Uy! Get the ball. Get the ball. Teddy! Here, Teddy! Here, Teddy! Here. Okay. Drop. Good. Yeah. Uy! Faster. Come. Faster, Teddy! Faster? No? Catch that one. Oh, come! Grab it. You catch it. Catch. Dito ka lang. Diyan, oh. Mag-slide lang ako. Na? Ako maghahawak. Ikaw magbabato. Ako na! Maglaro na lang ako sa slide. Teddy. Look at. Teddy. Sabi siya. Sige, bilis.
Ay! No, give to mama. Good! Layuan mo ah. Pabayan mo, para madali lang. Oh, come. Give to mom. Come. Give to mama. Come. Now drop it. Good! Daddy. Come here. Faster. Tir. Faster. Okay, drop it. Drop. Good. Daddy. Faster. Okay, drop. Good. Layuan mo po. Pabayan mo, para matuto lang isa. Come here. You give mama. Give. Ganto mo, gahilain mo ganun hanggang makapunta sa atin. Mali. Good, Ted. Loko kasi sa Ted. Lagot ka. Drop. Lagit lang. Ito, ma'am. Drop. Ayaw mo kasi mag-ano eh. Give. Okay, give ka, mami. Okay, drop. Good, steady. Forget. Step. Drop it. Hindi na siya na ano sa camera, tos. Yakan, give ka, ma'am. Good, drop it. Good, steady, go. Give ka, mama. Give. Yeah. Now, give to mama, dali. Give to mama. Natatawakan niya. Give to mama, dali. Give. Nakakalay na yung ano niya. Hindi mo lang alam kung paano hawakan yung leash niya. Ikaw kasi ang mag-ano, ako ang mag-ano sa mag-train sa kayo. Sabi ko na, come. Dito namin. Hindi niya nakuha, oh. Ay, ikaw nag-arod, oh. Nakakapagod. Ano mo na, dali. Ting. You got it. You got it. Baka pagod na siya. Asan si ano? Sinabi ni Sarah dito kanina. Oh, hi! This is Teddy. Ted, pakita ka, Bi. Ted. Now, sit. This is Teddy. Nabas mo kami para mag-train ng fetch. Kasi ayaw niyang ibalik. Pagod siya. Yung sun. Saan di ka nakikita din? Oops. Kasi Teddy. And this is, anak. Yan naman si Teddy Lab. No, Ted. And this is Tiger. Oh. Nakikita ba? Miss Tiger. Tiger! Hindi ka nakikita. Ala. No.
Nakikita pa ba tayo? Yun na tayo?